بنی نو انسان کو اللہ عز و جل کی وحدانیت، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے آشنائی بخشنے کی لگن، ہر پل ہر لمحہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح میں مگن۔ الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے دینی، سماجی، معاشرتی، معاشی اور دیگر امور حیات و فکر آخرت کے مدنی پھولوں سے سجے مدنی گلدستے اب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اردو کے ساتھ ساتھ عربک، اسپینش، ڈچ، نیپالی، پشتو، بنگلہ، ملائی، فرنچ، جرمن، تامل اور انگلش زبانوں کے سمجھنے والے عاشقان رسول بھی بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ورد قول الصالحين في كتاب كيمياء السعادة إن الثروة حية وأقرب فليتملك الذي يعلم إبطال سمومهما. المراد بالثروة هنا الحلال لا الحرام. إن الطير يخرج من العش جائعا ويرجع شبعان وليس عنده شيء ولا يدخر له شيئا ليأكله في الغد بل يخرج مرة أخرى. Hay aspectos negativos de los dineros, pero si alguien está guardando dineros halal, no es pecador. Het is verboden voor een vrouw om in een verleidelijke stem te praten. Dat staat vermeld in het Koran. Op dit is net Siqat'i vermeld. Dat een vrouw niet haar stem zodanig mag verleiden, zodat het lichaam in verleiding komt. त्यस कारण यदि तपाईँ बुढेसकाल आरामदायी बिताउन चाहनुहुन्छ भने स्वस्थ र आनन्दको साथ र यो नियतको साथ किनकि म बुढेसकालमा आनन्दको साथ इबादत गर्न सकूँ, तपाईले जवानीबाट नै बच्नुपर्छ। त्यसकारण आफ्नो तौललाई कृपया कन्ट्रोलमा राख्नुस्। त यसरी इन्शाअल्लाह तपाईले दुनियामा पनि सजिलो हुनेछ र आखिरतमा पनि फाइदा जम्मा गर्न सजिलो हुनेछ। و دونوں کې وینا د 1500 خلکو ده، پخلی د 1500 ده، کم شو بیا کم شي د هغې اشر څه کېږي؟ دومره ډیشونه او خوراک والا زه هغې له دا نه وم لکه د اوږو پې راغونډ شي. نه دا بېعزتي ده. دا خوراک کولو والا د خپله سوچ وکړي، څوک چې ضرورت نه ډېر وباسي، خالي غوښه وخوري او څه هډوکي سره بیا پرېږدي। এবং এখন থেকে না দাড়ি মুন্ডাবে না এক মুষ্টি থেকে ছোট করবে, কেননা দাড়ি মুন্ডানোও হারাম আর এক মুষ্টি থেকে ছোট করাও হারাম। আজ এবং এখনই সব ইসলামে নিয়ত করুন যে ইনশাআল্লাহ নামে মুস্তফায় গর্দান কাটবে, কাল নয়তো অবশ্যই আজ কাটুক, কিন্তু আমাদের দাড়ি না কাটবো না ছোট করবো insyaallah azza wa jalla. Mata kita banyak melihat perkara yang tak sepatutnya. Jadi perlulah kita berbanyakkan bertaubat dan meredupkan pandangan kita supaya mata kita terpelihara daripada dosa. Hendaklah juga kita menjaga lidah kita dengan kufliyah Madinah dan juga kepada mata kita. Janganlah kita menyakitkan hati orang dengan lidah kita dan janganlah sakitkan hati siapa-siapa. L'éjection des seins est rapportée dans Kimia Sa'adat, à savoir que la richesse est comme serpent et scorpion. Alors, celles sont ceux qui connaissent les remèdes. Cette explication vaut pour la richesse autorisée seulement. Quand un oiseau quitte son nid, il s'est généralement affamé. Mais quand il revient, repu, et n'a rien rapporté pour le lendemain, alors il répare les jours suivants. This isn't spirituality, that if we stretch a hand, we get apples. If we stretch this hand, we get oranges. What kind of spirituality is this? Magic is also like this. The disciple wants to be able to see this and that, and to fly here and fly there. If he has given his hand into the hand of a saint, shouldn't he get all this? Has he given his hand for this purpose? First the saint should achieve it, then it should be achieved by his disciple. Was bringt es ihnen? Dem Prophet müssen sie gefallen. Allah müssen sie gefallen. So muss es sein. Das bringt ihnen Güte, Segen, Barakah, Anerkennung und das Paradies. Inshallah. இந்த நாட்களுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு விடயம், முஃப்தி ஆசம் பாகிஸ்தான் முஃப்தி வகாருத்தீன் சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்களுடைய சன்னிதானத்தில் இருக்கும் போது இப்படியான ஒரு பேச்சு நடைபெற்றது. அதாவது குர்ஆனை ஓதக்கூடிய அதிகமானவர்களை குர்ஆன் சபிக்கிறது. சங்கைக்குரிய முஃப்தி சாஹிப் கூறினார்கள், குர்ஆன் சிறு சிறு தவறுகள் செய்பவர்களையே சபிக்கிறது. ஆனால் இக்காலத்தில் குர்ஆனை எவ்வாறு ஓதுகிறார்கள் என்றால் அதன் விளைவுகள் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. तो अभी विजिट कीजिए www.dawateislami.net पर और पाइए तरगीब फकत नेकियों की। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।